अंतर्राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलेटिक्स टीम के प्रबंधक बने असम के गीतार्थ गोस्वामी पूर्वांचल प्रहरी। खेल संवाददाता गुवाहाटी ताइवान के शिराज शहर में 5 से 9 जून तक चीनी ताइपे एथलेटिक्स संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारतीय एथलेटिक्स टीम के प्रबंधक की जिम्मेदारी असम एथलेटिक्स संघ के सचिव गीतार्थ गोस्वामी को सौंपी गई है। इस दल में असम के ही तेज धावक अमलान बरगोहाई भी शामिल हैं। भारतीय दल में कुल 33 खिलाड़ी, 7 प्रमुख प्रशिक्षक और 2 फिजियोथेरेपिस्ट शामिल हैं। प्रशिक्षकों में शामिल हैं PR अंडा, राधाकृष्णन नायर, पूर्व ओलंपियन अंजू बॉबी जॉर्ज, कल्याण चौधरी, भारत में कार्यरत जमैका के जॉनसन अलेक्जेंडर डॉसन, रूसी प्रशिक्षक चागी मक्कारोव, ब्रिटिश प्रशिक्षक क्रिस्टोफर जेम्स हीलर, श्रीनिवासन रामैया और मंजू गौड़ा नागराजू। भारतीय टीम के प्रबंधक बनने पर गीतार्थ गोस्वामी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस अवसर के लिए एशियाई एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर ललित भनोट, भारतीय एथलेटिक्स के संरक्षक पूर्व ओलंपियन बहादुर सिंह चांदेर, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ और असम एथलेटिक्स संघ के समस्त पदाधिकारियों का आभार प्रकट किया। उल्लेखनीय है कि गीतार्थ गोस्वामी असम सरकार के छात्र खेल कल्याण सलाहकार परिषद में सदस्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वे एक पूर्व राष्ट्रीय स्तर के एथलीट भी हैं और उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। गीतार्थ गोस्वामी एबार भारतीय दलर एथलेटिक्स जी दल এই দলৰ মেনেজাৰ দায়িত্বত উপনীত হৈছে। আমি ধেমাজিবাসী ৰাইজ যথেষ্ট আনন্দিত। গীতাৰ্থ গোস্বামী ধেমাজি জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আজি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত তেখেতে এখন উচ্চ আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। গীতাৰ্থ গোস্বামী সৰুৰ পৰা নিজে এজন খেলুৱৈ আছিল। তেখেতে ধেমাজি জিলাৰ হৈ বহু আন্তঃজিলা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি পদক আজুৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এসময়ৰ খেলুৱৈ আৰু বৰ্তমান এজন ক্ৰীড়া সুসংগঠক আৰু ক্ৰীড়া সুসংগঠক হিচাপে তেখেতে আজি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আজি মেনেজাৰৰ দায়িত্ব পাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আমি তেখেতৰ যি উন্নতি সেই উন্নতিত যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ। অহা 5 পৰা 9 জুনলৈ টাইৱানত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৱৰ্ল্ড ওপেন এথলেটিক্স প্ৰতিযোগিতাৰ যি ভাৰতীয় দল তেখেতৰ নেতৃত্বত যাব, সেই খেলুৱৈসকলে তেখেতৰ নেতৃত্বত যথেষ্ট ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু ভাৰতবৰ্ষলৈ পদকসহ সন্মান আজুৰি আনিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। গীতাৰ্থ গোস্বামীৰ যি নেতৃত্ব, এই নেতৃত্বই ভাৰতবৰ্ষক উজ্বলাই তোলক আৰু গীতাৰ্থ গোস্বামীৰ এই কাৰ্যৰ জৰিয়তে অসমকো এটা উচ্চ পৰ্যায়ত উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি ধেমাজি জিলা ক্ৰীড়া সন্থা ধেমাজিবাসী ৰাইজে আশা ৰাখিছোঁ। আৰু তেখেতৰ যি টাইৱানৰ যাত্ৰা, এই যাত্ৰাত আমি ধেমাজিবাসী ৰাইজে তেখেতক শুভেচ্ছা আৰু আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।